很多人變革表背得滾瓜爛熟，但一到考試做題，還是會在 irgendeine 和 irgendwelche 之間糾結。今天我們就把 irgend 和不定代詞的組合分成3類，一類指人，一類指物，還有一類兩者都行。學完這集，下次你在考場上再遇到 irgend 系列時，就不會再慌張猶豫了。第一類只指人 Irgendjemand, irgendwer。這2個詞意思完全一樣，都是指某個人。當你不知道是誰，或者你根本不在乎是誰的時候，就可以使用它們。需要注意的是，這2個詞的意思雖然一樣，變革形式卻不同。很多人會在這裡掉坑，尤其是在改寫句子或者是填寫3格和4格的時候。變革表我放在這裡，我們來看例句。Irgendjemand hat an die Tür geklopft. Hast du irgendjemanden gesehen? 在這2個句子裡，你都可以把 irgendjemand 換成 irgendwer， 意思不變，當然格要跟着變哦。不過在杯詞外閱讀考試中，你看到的大多是這樣的句子。Irgendjemand, der Zugang zum System hatte, muss die Daten gelöscht haben. 先別被長度嚇到，第一步你只需要確定 irgendjemand 的主語地位。主語地位一旦確定，再長的句子也不會亂了。然後你要看出這裡有2個杯詞外結構。第一，使用了關係從句 der Zugang zum System hatte。第二，用情態動詞 muss 表示推測，意思是肯定是什麼什麼。整句話的意思就是說，肯定是某個有權訪問該系統的人刪除了數據。生活中你可能會聽到 Hast du mit irgendjemand gesprochen? 這裡 irgendjemandem 的詞尾 am 被省掉了，但注意考試中千萬別學，必須寫出完整的形式。Hast du mit irgendjemandem gesprochen? 第二類只指物 Irgendwas, irgendetwas。這2個詞的意思也完全一樣，都是指某個東西、某件事。超級福利，它們永不變革。Ich habe irgendwas gehört. Kann ich dir mit irgendwas helfen? 到了 Bits 5， 它們經常出現在更複雜的結構裡，比如 scheinen 加上 zu， 再加上不定式。Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. 這種結構在閱讀和寫作中非常常見。還有一種是用在否定環境裡，比如 Er hat kaum irgendetwas verstanden. Ohne irgendetwas zu sagen, ging er weg. 這種句子才是你在 Bits 5閱讀時真正會遇到的表達。現在進入一個稍微複雜但非常關鍵的部分。irgendein 和 irgendwelche 這2個詞有3個共同點，既可以指人，也可以指物，必須變革。先來看 irgendein， 它的意思很簡單，某一個，隨便一個。注意，它只能用於單數。重點來了 ，irgendein 有2種用法。第一種是做冠詞使用，做冠詞時，它的變革方式和不定冠詞 ein 完全一樣。Irgendein Mann hat angerufen. Er hat das von irgendeinem Kollegen gehört. 來看一個 Bits 5的升級句。Solltest du irgendein Problem haben, melde dich sofort. 這裡用了一個典型的書面結構，倒裝條件句，相當於 Wenn du irgendein Problem haben solltest。這種表達很正式，是杯詞外寫作考試的加分句型。下面2個句子語氣上有什麼區別？ Ich brauche einen Arzt.
Ich brauche irgendeinen Arzt. 答案我放在評論區咯。irgendein 也可以做不定代詞單獨使用，這時它的變格形式和 eines 一樣。Ich habe 2 Stifte. Welchen möchtest du haben? Gib mir irgendeinen. Welche Tasse möchtest du? Irgendeine ist gut. Irgendwelche. 意思是某些，既可以指人，也可以指物。指人的時候一定是複數。irgendwelche 單獨做代詞時，一定要有語境，否則這個句子就是不完整的。我們來舉例說明。Ich brauche Milch. Hast du irgendwelche? Ja, ich kann dir welche geben. irgendwelche 用來取代前面句子中的 Milch。Gibt es Probleme? Ja, irgendwelche gibt es immer. 這裡的 irgendwelche 指的是前一個句子中的 Problema。再來看一個杯詞外風格的小語篇。Er konnte keine Gründe nennen. Ohne irgendwelche zu nennen, kritisierte er die Entscheidung. 這裡的 irgendwelche 指的是什麼？當然是 Gründe， 因為在前一個句子裡已經出現過 Gründe。如果只有單獨的一句 ohne irgendwelche zu nennen， 我們就根本不知道 irgendwelche 指的是什麼。所以記住一個核心原則，當 irgendwelche 單獨使用時，必須要有語境，因為它是在代替前文已經出現的名詞。如果憑空出現，意思就是懸空的。irgendwelche 也可以做冠詞，它的變格形式和 welche 完全一樣。Irgendwelche Leute haben gefragt. 有些人問過，說不清具體是誰，也許是誰並不重要。來看一個杯詞外的升級句。Unter keinen Umständen dürfen irgendwelche Daten weitergegeben werden. 這個句子使用了情態動詞被動態 dürfen weitergegeben werden 和固定表達 unter keinen Umständen， 在任何情況下都不得洩露任何數據。irgendwelche Daten 強調的就是任何數據，範圍全覆蓋。這句話的語氣非常正式，是典型的閱讀風格。這一步就是杯詞外。下面幾題，請選擇正確答案填空。做好後，請到評論區對照答案，看看你做對了幾題。看到 irgend， 第一步不要急着變格，先判斷指人還是指物，或者人和物都可以，是單數還是複數，這兩步想清楚了，後面的形式自然就對了。下一期我們講它的對立面 negant， 下期見，bis bald。